Well, good afternoon. Selamat siang. It is really meaningful to get to be with you and to worship with you. Sangat bermakna sekali buat kami boleh berada di tengah-tengah saudara dan menyembah Tuhan bersama. When I was elected to serve in this role, Ketika saya terpilih sebagai presiden Foursquare Church, I had been a senior pastor for 30 years. saya telah menggembalakan selama 30 tahun. And one of the first things I thought about Dan hal yang pertama yang terpikirkan was the opportunities to get to know our global family. adalah kesempatan untuk mengenal keluarga global kita. And I made a list Dan saya buat daftarnya. that if God was willing, Kalau Allah berkehendak, and if the opportunity presented dan itself, kalau ada kesempatan yang terbuka, I would like to go to several nations. saya akan mengunjungi negara demi negara ini. And the very first nation I wrote on my list Dan negara pertama yang saya tulis dalam daftar saya was the nation of Indonesia. adalah Indonesia. Now I did go to Mexico first, Tapi yang pertama saya kunjungi adalah Meksiko. but this is second. Tapi Indonesia kedua. In partnership with Indonesia. Kami sangat bersyukur di Foursquare Church di Amerika untuk fellowship persahabatan dengan gereja Pantekosta di Indonesia. You are an inspiration to us. Saudara menjadi inspirasi buat kami. We learn so much from you, Kami belajar banyak dari Bapak Ibu Saudara. and we are grateful to be family Dan together. kami sangat bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama sebagai keluarga. We pray for you regularly. Kami berdoa terus-menerus buat saudara. We pray that as good and fruitful as your history has been, Seperti bagaimana buah-buah dan begitu baiknya pelayanan saudara di masa lalu, that should Jesus tarry, kalau Yesus belum datang, that your best days are still ahead. bahwa hari-hari terbaikmu masih ada di depannya. There are multitudes of people that still need Jesus. Karena masih begitu banyak jiwa yang perlu Yesus. And we need the church to be a lampstand Dan kami perlu gereja itu menjadi pelita that broadcasts the love and the life of Jesus into the darkness. yang menyiarkan firman Tuhan Injil Yesus Kristus ke dalam kehidupan itu. And you are a lampstand church. Dan adalah kaki dia itu. To be in the churches there this weekend. Minggu ini saya melayani di gereja di Manado. And to be in a Christmas celebration with almost 3,000 the DDIP pastors. Dan merayakan Natal bersama-sama kurang lebih 3.000 hamba Tuhan di sana. I feel like my heart is so full. Dan saya merasa hati saya penuh sekali. I feel like I received way more than I gave. Saya merasa seperti saya dilayani lebih banyak daripada apa yang saya bayar. And they kept trying to feed me after every service. Dan mereka selalu kasih saya makan banyak setelah setiap kebaktian. I preached at times in the last 2 days. Jadi 2 hari terakhir saya berkali. But I've been fed 50 meals in the last. Dan saya 15 sampai 2 hari itu. So we flew in and came straight from the airport. Dan kami baru saja masuk dan dari airport langsung ke sini. And I'm excited to get to open the scriptures with you. Dan saya bergairah sekali untuk membuka Alkitab bersama saudara. But I don't need any more food. Tetapi saya nggak perlu makan lagi. Thank you. Terima kasih. Well, I look forward to getting to know as many of you as possible. Saya hendak melihat satu kata yang banyak saudara juga kenal adalah tidak yang mustahil. How many of you are hopeful or planning to be in Anaheim at our Centennial Convention this year? Berapa banyak yang merencanakan untuk datang ke Anaheim dan San Antonio tahun depan di perayaan 100 tahun kami? We are celebrating our 100-year anniversary this year as the Foursquare Church in America. Kami gereja Foursquare di Amerika merayakan 100 tahun seabad gereja kami di sana. And I know it's not possible for everybody to be there. Nah, saya tahu tidak semuanya bisa dapat ke sana, But please know you would all be welcomed and invited. tapi tolong pahami bahwa saudara semua disambut kalau bisa datang ke sana. Well, I'm going to not give a Christmas message. Is that okay? Saya tidak khotbah Natal, boleh nggak?
I can tie anything into Christmas. Saya bisa kait-kaitkan ke Natal, bisa aja. But I want to go to a word of encouragement from the book of Joshua. Tetapi saya hendak membangun semangat kita dari kitab Yosua. If you'll turn to Joshua chapter 5. Mari kita buka di dalam Yosua pasal ke-5. And this is towards the end of the chapter. Ini di penghujung pasal ini. Right before they're going to face Jericho. Ini menjelang mereka menyerang Yeriko. The book of Joshua is all about conquest and entering into the land. Kitab Yosua adalah tentang masuk ke tanah perjanjian itu dan merebut tanah perjanjian itu. They cross over the Jordan River. Mereka telah menyeberang sungai Yordan. And now they're about to face Jericho. Dan sekarang mereka menghadapi kota Yeriko. But God says there's a few matters of preparation we need to take care of. Tetapi Tuhan katakan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh umat Tuhan. And first of all, they need to celebrate Passover Yang together. pertama mereka harus rayakan Paskah bersama. Because Passover is really a message about two things. Karena Paskah itu benar-benar berita tentang dua hal. That God would be their deliverer. Bahwa Allah lah pelepas mereka. That He would bring them up and out of slavery and bondage in Egypt. Dan bahwa Allah lah yang melepaskan mereka dari perbudakan, dari belenggu perbudakan di Mesir itu. And that He would bring them into the land. Dan Allah juga lah yang akan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. That God brings us out of sin and bondage to sin. Dan Allah yang membebaskan kita dari belenggu dan segala dosa. To bring us into His promises for us. Dan untuk membawa kita masuk ke dalam perjanjiannya dengan kita. The blood of the Lamb is the pathway for both of those. Dan darah anak domba itu adalah jalan untuk masuk ke dalam kedua perkara itu. The second thing that God said you need to do Dan hal yang kedua yang harus mereka persiapkan, is you need to circumcise all of the men of fighting age. dan engkau harus menyunatkan semua laki-laki yang di usia perang. That was a sign of the covenant. Itu adalah tanda perjanjian. It was the physical mark of belonging to God. Ini adalah tanda lahiriah bahwa kita milik Tuhan. In the young men who were born and raised in the wilderness wandering, Jadi untuk semua laki-laki yang lahir di pengembaraan di padang gurun, had not been circumcised. yang belum disunat. Could you imagine giving that information to everybody? Bayangkan ketika itu diumumkan ke semua orang. Joshua says to them, we're going to have to circumcise all of you. Jadi Yosua bilang, sekarang kalian semua akan disunatkan. They said, what is that? Mereka bilang, apaan tuh sunat? He said, well, we're going to have to do a surgical procedure. Jadi akan ada prosedur medis. And they said, why? Kenapa? Kata mereka. Because it's a mark of the covenant. Karena itu tanda perjanjian. We are covenant people with God. Kita adalah umat perjanjian dengan Allah. And they probably thought Noah had a covenant with God. Noah juga punya perjanjian dengan Allah. And he got a rainbow. Dia dapat pelangi. Could we have a rainbow? Bisa pelangi aja nggak? But what was God saying? Tetapi apa yang Allah sedang katakan? The holiness matters to God. Bahwa kekudusan itu berarti di mata Tuhan. That we don't just say the name of God, Bahwa kita tidak hanya menyebut-nyebut nama Tuhan, but we live as those truly set apart as the people of God. tetapi kita benar-benar menjalani hidup yang benar-benar terpisah dan khusus untuk Allah. So 2 miles from Jericho. Jadi 2 mil kurang lebih 3 kilometer dari Yeriko. For 3 days, the army was incapacitated. Jadi selama 3 hari pasukan itu tidak berdaya. There was a vulnerability in that trusting God. Karena ada kerentanan ketika kita menaruh percaya sepenuhnya pada Allah. And in that time, Di masa seperti itu, there was one more act of preparation. ada satu lagi persiapan aktif berikutnya. And this wasn't corporate. Ini tidak mencakup seluruhnya. This was more individual and personal for Joshua. Ini adalah lebih kepada hal yang sangat pribadi dan sangat intim buat Yosua. That Joshua was going to have to get away from the people he was leading to hear from God. Jadi Yosua harus memisahkan dari umat yang sedang dipimpinnya dan untuk bersekutu dengan Allah. That is a leadership burden. Itu adalah beban pemimpin. That sometimes we have to get away from the people in order to lead the people.
Kadang-kadang kita harus memisahkan diri dari segala kesibukan itu dan kita harus bersekutu dengan Allah saja. And Joshua is going to have an encounter with the pre-incarnate Jesus. Dan Yosua akan menjelang menghadapi atau berjumpa dengan sosok yang nantinya menjadi gambaran Yesus. He is going to meet a warrior Dia akan berjumpa dengan seorang panglima bala tentara who identifies as the Lord of angel armies. yang menunjukkan dirinya sebagai panglima bala tentara Allah, The Lord of hosts. Tuhan semesta alam. And this encounter Dan perjumpaan ini is going to be a turning point. menjadi titik balik. It's going to be a transformational moment. Ini adalah menjadi saat-saat transformasi. And it's going to make possible everything that will come. Dan itu akan membuat segala sesuatu yang akan datang itu menjadi mungkin. They have never been this way before. Mereka belum pernah menghadapi ini sebelumnya. They have never faced the battles they're about to face. Mereka belum menghadapi pertempuran yang akan mereka hadapi. And they needed a fresh revelation of their commander. Dan mereka perlu pewahyuan yang segar dan baru dari panglima mereka. And if you look in verse 13 of Joshua chapter 5, Kalau kita baca di dalam ayat ke-13 dari Yosua pasal 5. it says, Now when Joshua was near Jericho, Ketika Yosua dekat Yeriko. literally in the Hebrew it means when Joshua was right up against the wall. Di dalam bahasa Ibrani-nya maknanya tuh waktu Yosua sudah berdekatan dengan tembok Yeriko itu. He wasn't just looking at the walls from a distance. Jadi dia tidak sedang memandang tembok Yeriko dari kejauhan. The idea is that he was hitting a wall. Makna kata ini adalah bahwa dia tuh sedang menyentuh tembok itu. There was a barrier. Ada satu hal penghalang. There was an impenetrable object in front of him. Jadi ada objek yang tidak bisa tembus di hadapannya. And I'm sure he was feeling the pressure of leadership. Dan saya yakin dia merasakan tekanan kepemimpinan itu. That this is on me. Ini bebanku. I gotta come up with a solution. Aku harus cari solusinya, jalan keluar. I have to figure out an answer. Dan saya harus cari jalan keluar dan jawabannya. Because as pastors and leaders, Karena sebagai pemimpin dan gembala sidang, we feel a unique weight of responsibility. kita merasakan satu tanggung jawab yang khas, unik buat kita. It's harder at the front. Itu sukar di muka. You face more pressure. Engkau hadapi lebih banyak tekanan. You feel the weight of responsibility for the people. Engkau merasakan beban tanggung jawab itu terhadap umat yang kau gembalakan. You endure criticism. Engkau harus mengalami kritik. And it's easy to think I should just work harder and try harder. Dan itu mudah sekali untuk jatuh berpikir, aku harus coba lebih keras dan coba lebih keras lagi. And in that moment of self-evaluation and facing the wall, Dan saat sahabat seperti ini sedang mengkaji dirinya dan sedang menghadapi tembok besar itu, the scripture said he looked up and saw a man standing in front of him. ayat Alkitab berkata dia melayangkan pandangnya dan dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya. And the man had a drawn sword in his hand. Dan orang itu memegang pedang yang terhudus. This is not a neutral position. Ini bukan posisi netral. This is somebody who's in posture of battle. Ini adalah seorang yang sedang berperang. This is a potential fight waiting to happen. Jadi ini akan ada segera pertempuran di sini. And I don't know what you would do in that moment. Dan saat seperti itu saya tidak tahu apa yang sikap apa yang Bapak Saudara ambil. I don't know what I would have done in that moment. Saya juga tidak tahu apa yang saya akan lakukan di saat seperti itu. But Joshua went right up to him Tetapi Yosua segera menghampiri orang itu and asked him, dan bertanya kepadanya, Are you for us or for our enemies? kawankah engkau atau lawan? Whose side are you on? Di pihak mana engkau? Are you for them Apakah engkau kawan mereka or are you for us? atau engkau kawan kami? And the man said, No. Dan orang itu katakan bukan. Literally in the Hebrew, the answer is no. Artinya di dalam bahasa Ibrani jawaban itu adalah tidak sama sekali. That's an unusual answer to the question. Itu adalah jawaban yang aneh dari pertanyaan sederhana itu. Are you for us or for them? Engkau di pihak kami atau di pihak lawan?
No. Bukan. It's like, do you want rice or noodles? Jadi mau makan bakmi atau makan nasi? No. Bukan. Do you want tea or coffee? Mau teh atau kopi? No. Enggak. What was Jesus saying? Apa yang Yesus sedang katakan? Verse 14, he says, no, he replied. Di ayat 14 jawabnya bukan. But as commander of the army of the Lord, I have now come. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan sekarang. Aku datang. What Jesus was saying to Joshua Yang Yesus sedang katakan kepada Yosua is that is the wrong question. bahwa Yosua pertanyaanmu salah. The question isn't, am I on your side? Jadi pertanyaan bukan aku di pihakmu. The question, Joshua, Pertanyaannya harusnya Yosua, are you on my side? apakah engkau di pihakku? Because I'm here to take over. Karena di sini aku mau ambil alih. This is my fight. Ini adalah peranganku. This is my battle. Ini pertempuranku. This is my mission. Ini adalah misiku. This is my city. Ini adalah kotaku. This is my church. Ini gerejaku. That Jesus is here to take over. Bahwa Yesus hadir di sini untuk mengambil alih. That is an important moment for all of us in Ini leadership. adalah saat-saat yang paling penting untuk kita semua renungkan gembala dan pemimpin. It's easy for us to begin to think that this is my agenda. Mudah sekali kita jatuh dalam pemikiran ini adalah agenda kerjaanku. This is my church. Ini gerejaku. These are my people. Ini adalah umatku. And we begin to try to enlist Jesus to help us with our plans. Dan kita mulai daftarkan pekerjaan itu dan kita libatkan Yesus pada kegiatan kita. But Jesus, Tentara Allah. he is not somebody on our side. Dia bukan seseorang yang kita ajak di pihak kita. He is somebody you surrender to. Dia adalah pribadi yang kepadanya kita harus sujud menyerahkan segalanya. The commander is pulling rank on Joshua. Dan panglima itu sedang memanggil Yosua. He's displacing his authority. Bahwa Yosua sedang dilucuti dari segala otoritasnya. And he is here to take over. Dan di sini dia ambil alih. We need a bigger revelation of Jesus. Kita perlu pewahyuan yang lebih besar tentang Tuhan Yesus. A Jesus who's bigger than Jericho. Yesus yang jauh lebih besar dari Yeriko. A Jesus who's bigger than a pandemic. Yesus yang jauh lebih besar dari pandemi. A Jesus who's bigger than discouragement. Yesus yang lebih besar dari keputusasaan. A Jesus who's bigger than the hellish opposition we face. Yesus yang lebih besar dari seluruh kuasa neraka digabungkan. And when we get Jesus in his right place, Kalau kita berada di pihak Yesus di posisi he is Lord of the church. Dia adalah Tuhan atas He is gereja. somebody we bow down to. Kepadanya lah kita sujud menyembah. The church is yours, Jesus. Gereja adalah milikmu Tuhan Yesus. When I was 29 years old, Waktu usia saya ber-29 tahun, my wife and I had been pastoring a church that we had planted for 3 years. kami dan saya dan ibu sudah menggembalakan gereja yang kami rintis 3 tahun sebelumnya. And our church was in a small little town. Gereja kami di sebuah desa kecil And the church had grown to about 300 people. dan gereja itu bertumbuh menjadi 300 jemaat. And I was learning and growing with it. Dan saya And said, we need you to go pastor another church. kamu dimutasikan untuk menggembalakan gereja lain. It was a church about 45 minutes away. Kurang lebih jaraknya 45 menit. It was a church of about 3,000 people. Ini gereja yang besarnya 3.000 jemaat. And I had only been pastoring a church of 300 people. Dan pengalaman saya yang menggembalakan sidang jemaat 300 orang. And I didn't know what to do in that moment. Jadi saat itu saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Because we really felt like Jesus was asking us to do that. Karena kami benar-benar tahu bahwa Yesus menyuruh kami melakukan hal itu. And on my first Sunday in that church, Jadi hari Minggu pertama di gereja itu, I went to the prayer room really early in the morning. saya pagi-pagi dini hari masuk di ruang doa. And I was really nervous. Saya benar-benar tegang. And something happened in that moment Dan sesuatu terjadi di saat seperti itu that has changed everything from how I think about ministry. yang merubah segala sesuatu tentang pemahaman saya tentang pelayanan. I felt like Jesus said,
will you surrender this to me? Saya merasa seperti Yesus katakan, serahkan saja padaku. And I said, Jesus, Dan saya katakan, Tuhan Yesus, you get all the glory. Engkau yang mendapat seluruh kemuliaan. You get all the praise Engkau yang mendapat seluruh for pujian. all the good that happens. Segala hal yang baik yang terjadi. But I'm not taking the blame Dan tetapi aku juga tidak mau disalahkan. if this thing fails. Kalau hal ini tidak berhasil. You don't get it only one way. Jadi enggak, itu harus dua arah loh. This is all yours. Ini semuanya milikmu Tuhan. I'm just showing up for duty. Saya melakukan tugas yang kau suruh. I am here to be commanded to by you. Aku ada di sini untuk diperintahkan olehmu. I will hear and obey. Saya akan dengar baik-baik dan taat. That was very freeing. Dan itu sangat memerdekakan. I felt the burden shift. Saya merasa beban itu terangkat. This wasn't about my gifts. Itu bukan tentang pemberi karuniaku. This wasn't about my ability. Itu bukan tentang kemampuanku. This wasn't about my anointing. Itu bukan tentang pengurapanku. It was about Jesus, the Lord of the church. Itu adalah tentang Yesus Tuhan atas gereja. And I put him at the front. Dan saya kedangkan tangan saya. 8 years later, 8 tahun kemudian, Foursquare came to me again Foursquare kembali datang kepada saya. and said, we need you to go take another church. Kamu harus dipindahkan ke gereja lain. And this church was about 7,000 people. Yang ini jemaatnya 7.000 orang. And I started at the same place. Dan saya mulai di tempat yang sama. Jesus, this is your church. Yesus ini gerejamu. 18 years later, 18 tahun kemudian, I was asked to be the president of our Foursquare church. saya dipilih sebagai presiden dari Foursquare Gospel Church. And I approached it the same way. Dan saya kembali dengan cara yang sama hampir itu. Jesus, your Lord. Yesus Tuhan. That you're in control. Tuh Engkau yang kendalikan segala You're the sesuatu. commander of angels' armies. Engkau adalah panglima bala tentara Allah. And I surrender to you. Dan aku serahkan semuanya. We are not to face our Jerichos alone. Kita tidak perlu menghadapi Yeriko kita sendiri. We are to follow the commander of the host of the armies of Kita heaven. harus taat dan mengikuti panglima bala tentara Allah. Amen. Amen. Can I encourage you Saya ingin mendorong semangat saudara. to cast back on Jesus Serahkan kembali, lemparkan sekali semuanya kepada Yesus. any care or weight that you are bearing up under Segala beban dan segala tekanan yang saat ini sedang menekan hidupmu. that Jesus has not asked you to carry. Yang tidak pernah diminta oleh Yesus untuk engkau pikul. Ownership of the church belongs to Karena Jesus. kepemilikan gereja adalah Yesus Kristus saja. We are an under the chief shepherd. Kita adalah rekan-rekan gembala dari Gembala Agung. And we do not have to face our cities alone. Dan kita tidak perlu menghadapi kota kita sendiri. Verse 14, Dan di dalam ayat 14 it continues that Joshua fell face down to the ground in dikatakan reverence. kemudian bahwa Yosua kemudian tersungkur sampai kepalanya tertelungkup di tanah. This is the posture of leadership for us. Ini harusnya menjadi gambaran pemimpin buat kita. To kneel at the feet of Jesus. Untuk berlutut di kaki Yesus. That the walls of Jericho were going to fall before Joshua Bahwa tembok Yeriko akan runtuh di kaki Yosua. because Joshua fell at the feet of Jesus. Karena Yosua sujud berlutut di kaki Yesus. Because at the feet of Jesus, I hear him speak. Karena di kaki Yesus aku mendengar suara. And then Joshua asked him, Dan kemudian Yosua bertanya kepada Yesus, what message does my Lord have for his servant? apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? And the commander of the Lord's army replied, Dan panglima bala tentara Allah itu berkata kepadanya, take off your sandals, tanggalkan kasutmu, for the place you are standing is holy ground. sebab tempat engkau berdiri itu kudus. And Joshua did so. Dan Yosua lakukan persis seperti yang diperintahkan. Remember who Joshua was? Siapakah Yosua, kita ingatkan? Joshua was the assistant of Moses for over 40 years. Yosua menjadi pelayan Musa selama 40 tahun. And how did Moses begin his call? Dan bagaimana Musa memulai panggilannya In a burning bush,
di semak yang belukar yang menyala, where he was told to take off your sandals, you're on holy yang di ground. mana dia diperintahkan untuk menanggalkan kasutnya dari tempat yang kudus itu. Joshua had probably heard that story many times. Mungkin Yosua sudah mendengar cerita dari majikannya Musa berkali-kali. Sitting around the campfire at night. Misalnya lagi di api malam, And Moses tells the story again of the burning bush. dan Musa menceritakan kembali kepada orang Israel tentang panggilannya di belukar yang menyala. And how he had to take the sandals in the presence of Dan God. bagaimana dia harus tanggalkan kasutnya kepada Allah. He probably knew the story so well he could tell it himself. Bahkan Yosua sudah kenal sekali cerita itu, bahkan dia bisa ceritakan lagi. But this is going to be important for Joshua. Tetapi saat ini menjadi hal yang sangat penting buat Yosua. Because you cannot live off of somebody else's story. Karena kita tidak bisa hidup menurut cerita orang lain. You need your own story. Engkau perlu untuk menuliskan ceritamu sendiri. We need more than second-hand experiences of other people's stories. Kita perlu lebih daripada sekedar pengalaman kedua dari cerita orang lain, kesaksian orang lain. I'm encouraged. Saya sangat dikuatkan. My faith is built Iman saya dibangun. when I hear the stories of the elders who've gone before me. Mendengar kisah-kisah orang-orang yang telah mendahului aku. I honor them. Saya sangat menghormati mereka. I imitate their faith. Saya benar-benar tiru iman mereka. But I cannot live off of their story. Tapi saya tidak bisa hidup dari pengalaman mereka. I need to have my own encounter with God. Saya perlu mendapatkan pengalaman perjumpaan pribadi. We have a generation coming up Ada satu generasi baru yang telah bangkit, that is inspired by our stories. yang terinspirasi oleh pengalaman hidup kita. But they're hungry to be in the presence of God themselves. Tetapi mereka harus lapar dan haus di hadirat Allah And to sendiri hear God for themselves. untuk mendengarkan suara Tuhan sendiri. And we get to sponsor them and champion them and bless them. Dan kita harus mensponsori mereka, mendorong mereka dan mendorong And partner with them in God's purposes together for His kingdom. dan berpartner atau bekerja sama di dalam pekerjaan kerajaan Allah ini. That all of us can tell our story Sehingga setiap kita bisa ceritakan pengalaman hidup kita sendiri. of where God met us. Di mana Allah menjumpai kita. And we took off our sandals because we were in the presence of the Holy Dan God. kita tanggalkan kasut kita karena kita di hadapan hadirat Allah yang kudus. If you look in verse 1 of chapter 6, Kalau kita lihat di dalam pasal ke-6 ayat yang pertama. now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. Dikatakan dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya karena orang Israel. Nobody went out and nobody came Tidak in. ada orang yang keluar atau masuk. Then the Lord said to Joshua, Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, when we are surrendered, ketika kita menyerah, when we are at the feet of Jesus, ketika kita di kaki when Yesus, we are in a position of worship, ketika kita ada di dalam penyembahan, we can hear the instructions for the battle. kita dapat mendengar strategi perangnya Tuhan. How God wants to do things. Apa yang Allah ingin kita lakukan. And God said to him, Dan Allah katakan kepadanya, see, I have delivered Jericho into your hands. ketahuilah aku serahkan kamu Yeriko I have given you its king and its fighting men. beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Did you catch that? Engkau tangkap berita itu? The Lord Jesus said to Joshua, Tuhan Yesus sedang katakan kepada Yosua, see? lihat, ketahuilah. I was probably thinking, I see gates. Yosua mungkin berpikir, aku melihat gerbang besar, I see walls. aku lihat tembok besar, I see fighting men. aku lihat pahlawan-pahlawan gagah perkasa. But the Lord said, I want you to see. Tapi Tuhan katakan, ketahuilah, lihatlah. See from my vantage point, Joshua. Lihat dari sudut pandangku, Yosua. See what I see. Lihat apa yang aku lihat. See, I have already given you Jericho. Lihat bahwa aku telah berikan kepadamu Yeriko. It's as good as done. Sama saja dengan artinya sudah selesai. I have already won the battle. Aku sudah memenangkan peperangan.
It's as if something's already been accomplished. Itu artinya sesuatu yang telah tercapai. Isn't faith being certain of what we don't see? Bukankah iman itu adalah keyakinan dari hal-hal yang tidak kita lihat? Natural sight isn't always what's going to lead us to believe. Karena penglihatan pemandangan alamnya lahiriah kita tidak selalu membawa kita mempercayai. But faith comes by hearing, Tetapi iman datang dari pendengaran. and hearing the word of the Lord. Dan pendengaran firman Kristus. And the Lord said that city has already been defeated. Dan firman mengatakan dia kota itu sudah aku berikan padamu. And we are not going to go and fight for victory. Dan kami tidak pergi untuk berperang untuk merebut kemenangan. We are going to go and fight from victory. Dan kami akan maju berperang dari titik kemenangan. Then the battle has already been won. Bahwa peperangan itu sudah dimenangkan. Through the death and resurrection of Jesus, Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Satan has already been defeated. Setan sudah kalah atasan saya. The veil has been torn. Bahwa tirai itu sudah terkoyakkan. The presence of God has been made available. Bahwa hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. We are not trying to go and work for that. Kita tidak sedang berusaha untuk memasuki hadirat Allah. That's already been accomplished. Itu sudah terjadi. We are working from the position of victory. Kita bekerja dari posisi pemenang. We go forth and enforce the victory that Jesus has already won. Kita maju dan kita proklamasikan kemenangan yang Yesus sudah capai. We all need miracles. Kita butuh mukjizat. The problem is that we often want to see it before we believe it. Masalahnya kerap kali kita hendak melihatnya dahulu sebelum kita melangkah dengan iman. And God wants you to believe it before you see it. Tetapi Allah inginkan kita percaya beriman sebelum kita melihat. And if you could see this from my perspective, Bahwa engkau bisa melihatnya dari sudut pandang Allah. see it from the perspective of who I am, Jadi lihat dari sudut pandang siapakah aku ini. that God was looking from eternity. Jadi Allah memandang dari kekekalan. See, if we are fighting for victory, Bahwa kita berperang untuk kemenangan. then it creates anxiety in Kalau us. kita coba untuk merebut kemenangan, kita akan khawatir. We feel like it depends on us. Jadi kita merasa tanggung jawabnya terlalu besar. We can feel stressed when things get difficult and Kita hard. akan merasa tertekan ketika hal itu bertambah suka. We can become worried about the unknown, Kita akan menjadi sangat khawatir akan hal-hal yang tidak pasti. what the future might hold. Apa yang terjadi di masa depan. We feel uncertain Kita tidak pasti about victory, tentang kemenangan. and we're not sure how things. Kita tidak yakin bagaimana hasilnya. But Tetapi if I'm fighting from victory, kalau saya berperang dari the kemenangan, battle has already been won. bahwa peperangan itu sudah selesai, sudah dimenangkan, Then I have hope, saya memiliki pengharapan. no matter what happens in the world. Tidak peduli apa pun yang terjadi di dunia ini, I have confidence, saya memiliki keyakinan. even if it looks like things are falling apart. Meskipun segala sesuatunya tidak terjadi seperti yang kita harapkan. If I'm fighting from victory, Kalau saya bertindak dari kemenangan, I have peace. saya memiliki damai sejahtera. Because I know ultimately how the story ends. Karena saya tahu persis akhir ceritanya. I haven't been given the step-by-step instructions for battle yet. Saya belum diberikan instruksi perintah untuk langkah demi langkah yang harus saya lakukan. That is going to come. Itu akan terjadi. But Jesus wanted Joshua to see Tetapi Yesus menginginkan Yosua melihatnya. that the war had already been won. Bahwa peperangan itu sudah dimenangkan. I don't know how, Saya tidak tahu caranya, but I know for certain the outcome. tetapi saya yakin tahu persis hasil akhirnya. My wife Sandy and I have been married for 34 years. Istri saya dan saya baca. But we read different things. Some history, but she mostly likes to read fiction. Dia suka juga baca sejarah, tapi dia lebih suka kisah-kisah fiksi. I'm not talking about the reading we do for ministry and spiritual growth, but recreational, fun reading. Saya bukan bacaan berat yang untuk membangun iman kita, tapi bacaan-bacaan ringan yang kita masa santai. And one of the things that my wife has done for the entire time I've known her in my life, Jadi satu hal yang istri saya lakukan yang saya kenal,
when she gets a new story, kalau dia dapat kisah baru, she reads the first chapter. dia baca pasal pertama. Then she goes to the end of the book Dan dia baca terus dari buku itu, and she reads the last chapter. dan dia baca pasal yang terakhir. And I say, you can't do that. Gimana sih kok bacanya begitu? That ruins the story. Kamu gak kenal cerita dong. And she says, Dan Sandy katakan, no, I actually enjoy the story more if I know how it ends. saya akan menikmati kisah itu lebih dalam lagi kalau saya tahu akhir kisah. Because if it's a bad ending, Kalau kisah hasil akhirnya menyedihkan, I'm not going to put myself through the pain of the story. saya menderita kisah itu. But if I know the ending, Tetapi kalau saya tahu akhirnya happy ending, I can take it chapter by chapter. saya akan baca pasal demi pasal. I may not know what the next chapter holds. Saya tidak tahu mungkin pasal berikutnya. I don't know how this situation is going to resolve itself. Saya tidak tahu bagaimana keadaan sukar itu akan terpecahkan. I don't know how that relationship will be reconciled. Atau saya tidak tahu bahwa hubungan itu akhirnya dipulihkan. But in the end, Tetapi akhirnya, I know it's going to work out. saya tahu kisah happy ending. So I can enjoy the journey. Jadi saya bisa menikmati perjalanannya. In our Bible, Di Alkitab kita, we have a book of Revelation. kita memiliki kitab And for centuries, berabad-abad. the church has been told Gereja telah meluangkan waktu that empires will rise and fall. bahwa ada bangkit kerajaan demi kerajaan dan jatuh. The persecution will come and go. Bahwa akan ada penganiayaan demi penganiayaan. The difficulties and hardship will come and go. Kesukaran dan kesulitan itu akan datang dan bertubi-tubi. The generations will come and go. Ada generasi baru yang bangkit, generasi baru yang pergi. And we don't always know how each chapter will unfold. Dan kita tidak tahu bagaimana pasal berikutnya akan tersingkap. But we know in the end, Tetapi kita tahu di akhirnya the Lamb wins. bahwa anak domba itu menang. Hallelujah. Haleluya. You may be facing a challenge. Mungkin saat ini engkau sedang menghadapi, You may be facing a difficulty. mungkin sedang ada kesukaran yang harus kau hadapi. It may look impossible, Kelihatannya sangat mustahil. but in the end, Di akhirnya, you are more than a conqueror. saudara lebih dari pemenang. Greater is He that is in you Dia yang ada di dalammu than he that is in the world. daripada dia yang ada di dunia ini. Jesus said, in this world you will have tribulation. Yesus katakan di dunia ini kau mengalami penganiayaan. But take heart, Tetapi kuatkan hatimu. have courage. Kuatkan hatimu. I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia. You are fighting from victory. Saudara berperang dari titik kemenangan. And that changes how I wake up in the morning. Dan itu berubah cara saya bangun pagi. It changes how I respond to the world Dan around me. itu berubah sama sekali cara saya memandang dan apa yang terjadi di dunia It ini. changes how I face the struggles Dan itu merubah sama sekali bagaimana saya perang kami. that they were going to fight with spiritual weapons. Mereka akan berperang dengan senjata rohani. And the weapons of our warfare Senjata kita are not carnal. bukan daging, bukan akhir. They are mighty in God Tetapi perkasa di hadapan to Tuhan. the pulling down. Runtuhkan benteng-benteng pertahanan. The first time that the word church is used in the New Testament, Kali pertama kata gereja digunakan di perjanjian baru, the first time Jesus said the word ecclesia, the church, pertama kali Yesus menggunakan kata eklesia, gereja, was in the context of spiritual warfare. adalah di dalam konteks peperangan rohani. The first reference to the church by Jesus Dan kata gereja yang menjadi referensi Yesus was to tell us who we were, adalah untuk memberitahukan siapa kita. that we are a spiritual army, Bahwa kita adalah pasukan perang rohani Allah. and the gates of hell Dan di mana pintu gerbang neraka cannot stand against the church. tidak bisa bertahan menghadapi kemampuan That we kita. are a people who go on the offensive, Bahwa kita adalah umat yang maju menyerang. and we take the fight to the enemy, Dan kita bawa peperangan itu di hadapan musuh. because the enemy cannot stand
Karena musuh tidak dapat bertahan. in the presence of a praising army, Dan kehadiran umat yang memuji Tuhan. in the presence of a faith-filled, obedient army. Dan kehadiran pasukan yang taat dan penuh iman. Let's be who Jesus says that we are. Marilah kita menjadi seperti yang Yesus katakan siapa jati diri kita. That we are designed to thrive in battle. Bahwa kita ditentukan untuk menjadi pemenang di dalam peperangan. We don't fight flesh and blood. Bahwa kita tidak melawan darah dan daging. People are not our enemies. Manusia bukan lawan kita. But we fight a spiritual battle. Tetapi kita melakukan peperangan rohani. And you are equipped for that battle. Dan saudara diperlengkapi untuk peperangan itu. Pastor and leader, Pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan. can I encourage you? Bila bisa tolong saudara. I know that many of us have seen people leave our churches after the pandemic. Kita tahu kita kehilangan banyak jemaat karena pandemi. Some of us are facing Bahkan ada gereja yang parah. maybe there's physical challenges. Mungkin juga ada tantangan lahiriah. But I want to encourage you to do Jesus. Saya didorong saudara datang lagi di kaki Yesus. Be reminded again of His greatness. Dan akan kembali tetap kebesarannya. And remind yourself again that you're loved by Him. Untuk mengingatkan diri kita sendiri lagi bahwa kita sangat That dikasihi. He is your commander in Bahwa chief. dia adalah panglima perangmu. And He has the keys to your city. Dan dia mempunyai kunci bagi kotamu. And He's inviting you to hear Dan dia mengundang engkau untuk mendengarkan suaranya. in a fresh way, Dan untuk and mempercayai in a new way, di dalam hal yang baru dan segar. His voice, Suaranya. His words of life to you, Bahwa iman hidupnya bagimu. that you might go forth in faith. Sehingga engkau bisa maju berjalan maju dengan iman. I am so grateful to be in the battle with you. Saya sangat bersyukur dan boleh berada di peperangan ini bersama saudara. Let's encourage one another in Jesus. Mari kita dorong bangkitkan semangat satu sama lain di dalam Kristus. There are cities to be taken. Ada kota-kota yang harus kita menangkan. There are to be won. Ada jiwa-jiwa yang harus kita There menangkan. are churches to be planted. Ada gereja-gereja yang harus dirintis. There are miracles yet to happen. Ada mujizat-mujizat yang harus dinyatakan. There are missionaries to be sent. Ada misionaris-misionaris yang harus diutus. There are nations to be opened. Ada negara-negara yang harus terbuka lagi. Let's encourage ourselves in God Mari kita semangat kita di dalam Tuhan. for that which is still in front of us. Karena peperangan yang masih ada di depan kita. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Would you stand with me? Mari kita semua bangkit berdiri. Amen. Would you lift your hands with me? Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Father, I speak a blessing over all of these Tuhan, men aku and women. memperkatakan berkat-Mu terhadap semua hamba-Hamba-Mu. Today may they know that they are loved by you. Kiranya hari ini mereka tahu bahwa mereka sangat Engkau kasih. And you have not turned your face from them. Bahwa Engkau tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari mereka.